አብዛኛዎቹ ሰዎች ለማመናቸው ብትጓጓም መንገዱ ليس بالسهل ቀላል አይደለም ይልቁንም የተሞላ ነው በመከራዎችና በህመሞች የተከበበ ነው በአደጋዎችና በሐሳቦችና በጭንቀት ولقد تنزل على الانبياء በነብያቶች ላይ እንኳን ወርዷል وهم احب الخلق الى الله እነሱ አላህ ዘንድ ይበልጥ የተወደዱ ሆነው من المصائب والآلام والله به አላህ የሚያውቀውን ችግር ብቻ ያሳልፈዋል لذلك قال ለዚህ ኢብኑ ቀይም እንዲህ አለ አንተ ወረዳ ዓላማ ባለቤት ሆይ አንተ ደካማ ውሳኔ ሆይ መንገዱ طريق الناح فيه نوح የተጓዘበት መንገድ ነው ከሊል እሳት የተጣሉበት እስማኤል ለርድተኙበት አዩብ ላይ መከራ የወረደበት ያዕቆብ ልጃቸውን ያጡበት ዩሱፍ እስር ቤት የገቡበት ያህያ በመጋዝ የተጋዘበት የሐቢብ ራስ የተፈነከተበት መንገድ ነው እናንተ ግን ተቸኩላላችሁ መንገደኛው ከተኛ መንገዱ ረጅም ነው ብሎ ለሺ ሊደርስ ነው ከሚያስበው ቀውድ ነች لذلك كان لابد ان يكون ስለዚህ ዋጋው ውድ ሊሆን ይገባል ዋጋው ውድ ماذا قدموا ምን አበረከቱ ብዙ አበረከተዋል قدموا في الطريق መንገዱ ما لا يخطر على البال በሐሳቡ ለማይላበረከቱ እነዚህ የተሰደዱ واخرجوا من ديارهم ሀገሮቻቸውን የተባረሩ በመንገዱም የተጠቁ وقاتلوا وقتلوا የተጋደሉም የተገደሉ كل في سبيل الثبات ሁሉ በጽናት መንገድ ላይ ሁሉም በእርዳታ መንገድ ላይ ይህ እንዲህ ለመርዳት ዛሬ ከደማችን ወሰድ እስከምትደሰት በነፍስ ምትክ በህይወትና በገንዘብ ምትክ እንድንጸና ማወቅ ይኖርብናል በጽናት የሚገኘው አጅር ምንድነው በጽናት የሚገኘው አጅር ምንድነው በመታገሳቸው ገነትና የሐር ልብስ መነዳቸው በውስጧ ባለ አጎበር አልጋዎች ተደጋፊዎች ሲሆኑ በውስጧ ፀሐይን ጨረቃን የሚያዩ ለደጋግ ባሮች ያዘጋጅቻለሁ አይን ያላየችው ጆሮም ያልሰማችው በሰው ልብ ውላላ በታላቁ አላህ ጠይቃለሁ እንዲደረሱ በታላቁ አላህ ጠይቃለሁ እንዴት ወደዚህ ከፍ ያለ ቦታዎች ደረሱ አያዋ የሰዎችን መንገድ ትቀይራለች አንዲት አያ የሰዎችን መንገድ ትቀይራለች ከዚያ ብዙ አያዎችን በእኛ ላይ ምን እንደፈጠሩ ተመልከት ከቁርአን ትእዛዛቶች ውስጥ ሰላቱል መስጊድ ከ90 በላይ ተጠቅሷል ከዛም እኛ ሰላታችን ላይ ያለን ተጨባጭ ተመልከት آية واحدة تغير مجرى القوم فانظر ماذا صنعت فينا الآيات ማን ነው ይመልስላቸው የሙዓዝና የሙዓወዝ ያፍራህ ልጆች አይነት መልስ የ16 አመቶቹ እነዚያ የበድር ጦርነት ቀን አቢጃልን ፍለጋ ወጡ ሶፍ በሚስተካከለበት ጊዜ አብዱራህማን ኢብኑ አውፍ እንዲህ ይላል እኔ ራሴን በሁለት ህፃናት መሃል አገኘው ልቤ ተጨነቀ እኔ የፈለኩት ጀርባዬን የሚጠብቁ ወንዶች ነበር በተናገሩ ጊዜ ግን የወንዶች ወንድ እንደሆኑ አወቅኩ አጎታችን የታላ አቡ ጀህል አሉኝ አልኳቸው ከሱ ምን ትፈልጋላችሁ ሰምተናል እሱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሰድብ ሰው ነበር አሉ ብታውቁት ምን ታደርጉታላችሁ አልኳቸው ብታውቁት ምን ታደርጉታላችሁ አልኳቸው አሉኝ በእውነተኛ የጀግና እይታ ወላሂ ካየነው አካላችን ከአካሉ አይለያይም ወላሂ ካየነው አካላችን ከአካሉ አይለያይም ወላሂ እሱ ከዳነ እኛ አልዳንም በተገለጸለት ጊዜ እነሱ እውነተኞች እንደሆኑ ያለበትን ነገራቸው እንደ ቀስት ተፈትልከው ሄዱ ሰፎቹን እየሰነጣጠቁ በሰይፋቸው ማጣደፉት ለሞት እስኪያበቁ ድረስ ወደ ሐቢብ ተመለሱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በስራት እየተናገሩ እኔ ገደልኩ የአላህን ጠላት እያሉ ዛሬ ማን ነው ለአላህ ጠላት ማን አለው አድምጥ ባረከላሁ ፊክ ከሰዎች ውስጥ ትዳር እንዲስተጓጎሉ ካደረጉት ወጣቶች ላይ አቀበት ከሆነባቸው ነገር የመህር መወደድ በሺዎች የሚቆጠር አላህ ህግ ያላወረደበት ኪት ያመጣሉ ወጣቶች በ30 በ40 በ50 የሚቆጠሩ ሺዎች ደሞዛቸው ከአንድና 2000 ያልዘለለ ሆነ ፊትና በሁሉም ቦታ ያሳዳቸዋል ሴቶችን ያሳዳሉ ወንዶችን ያሳዳሉ ከዛም ይህ አቀበትና ይህ መሰናክል ይቀመጥባቸዋል ሲጀመር ከትዳር የሚፈልገው ነገር ምንድነው ሲጀመር ከትዳር የሚፈልገው ምንድነው የትዳር ዓላማ ሴቷን መጠበቅ ያንን ወጣት መጠበቅ ሙስሊም ቤተሰብ መመስረት አይደለምን ዛሬ ሙስሊም ቤተሰብ አይመሰረትም በሚሊዮን ብሮች ካልሆነ በስተቀር ወጣቶች ከየት ያመጣሉ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ብር ይሰርቃሉ ወይስ ወደ ዚና ይመለሳሉ እኛን ሰበብ ወደዛ ይገፋናቸው ስንት ወጣት ስርዓት ይዞ
ብልቱን ሊጠብቅ ሲፈልግ ፊቱ ላይ ያለው በር የተዘጋውን ያገኘዋል ከዛም ለመሸነፉ ሰበብ ይሆንበታል ሁሉም ኃላፊነቱን ሊሸከም ይገባል ሐላል በመቶ ሺህ ብሮች ሐራም በቀላል ብር ሐራም በ10 ብሮች في حين أن الحلال حلال دمو أهم بمئات الآلاف من الريالات بمتو شيوش اتقوا الله عباد الله اللهم فروا يا الله بارك قال لي أحدهم عند سوسي نقرين يروي قصة زواجه سلقا بتشاو هنيتا قال حين عزمت على الزواج تدار مياز بوسكو غزي اخترت بيت مرتكو يماك أون صالح بيت قال فذهبت إلى أبيها في المسجد ودا أباتو هيدكو مسجد صليت بجانبه أتقبو سجدكو فلما انتهى من صلاته صلاة كابك أبو هلا رأسم كفتكو لت بمربت بيت هو يعرفني السياق إني البرقت قال على أنت ممن نرضى ديننا بحرين ومن نود اللي سونا بيت سبوشين عم تأتشو حتى نتعرف عليهم عندنا نتواوق أتشو جئته بعد أيام بأهله ከቀናት በኋላ ቤተሰቦችን ያመጣው ቤተሰቦች ተዋወቁ በመሐከላቸው መዋደድና መግባባት ተፈጠረ አለኛ አባት በሚቀጥለው ሳምንት ኢንሻአላህ ትመጣለህ ከምስክሮች ጋር ከግሬት ጋር አቅድ እናደርግልሃለን ፈለኩኝ እንዲገልጽልኝ ስንት ነው መህሯ ምንድነው የሚያስፈልጋት ምንድነው ቅደም ተከተለው አልተናገረም አለ ቀጠሮ መጪው ሳምንት ወጣቱ ይላል كنت على الوظيفة منذ 10 بسرا لي نبرك ل10 عامات جمعت مبلغ 20 أتراكمي نبر 20 ريال والله إنجاز يا إخوان والله سكتنا وندموتش في ظل هذه الظروف التي نمر بها أهو كلنبت هنيتا أن يجمع مبلغ 20 متراكم مشالو قلت الكل 20,000 أستحي أن أعطيه إياها لسه مستعفرا في ظل تنافس الناس سويتش يتشكل الدمو باللبت على المظاهر والإسراف بقلت والتبذير يدرجوا بكنت حتى أصبحنا እያደር የሸይጣን ወንድም እስከነው ድረስ እነዚያ መሰረታቸው በክነት የሆኑትን ማባከና ታባክን እነዚያ ባካኞች የሸይጣን ወንድሞች ናቸው ይላል ቁርአን ሌላ 20 ሺህ ተበደርኩ كم أصبح المبلغ ስንት ሆነ ገንዘቡ 40 ሺህ ሆነ አልኩኝ 40 ሺህ አይበቃም ዛሬ 40 አይበቃም አልኩ فذهبت في اليوم المحدد በተቀጠርኩበት ቀን ሄድኩ ሼኹ ኒካል ያደርግ መጣ وبدأت الدقائق تمر ደቂቃዎች እየሄዱብኝ ነው እኔ በጣም ፍርሃት ውስጥ ሆኜ ያቺ ሰዓት እስክትመጣ التي قال ሼኹ አለ ስንት ነው መህሩ فسكت ዝም አልኩ فرددها عليه ደገመልኝ አሁን አልኩት 40 ሺህ ብር አባቱ አለ አይሆንም قال الأب لا አባት አለ አይሆንም فسقط قلبي بين يديه ልቤ ደነገጠ قال الأب አባት አለ 5,000 تكفيها 5000 ይበቃታል 5,000 تكفيها ይበቃታል واستعن بالباقي أنت وإياها በቀሪው አንተና እሷ ለመጠቃቀሚያ አድርጉት አለ فقمت وقبلت رأسه ቆምኩና ግንባሩን ሳምኩት وحق لمثل هذا أن ይገባል የዚህ አይነቱ ሰው ግንባሩ ሊሳም ومثله قليل የሱ አይነቶቹ ትንሽ ናቸው ومثله የሱ አይነቱ قليل ጥቂት ናቸው أعين الشباب ወጣቶችን አግዟቸው ساعدوا الشباب ወጣቶችን እርዷቸው احفظوا الفتيات ሴቶችን ጠብቁ احفظوا المجتمع ማህበረሰቡን ጠብቁ الزنا في كل مكان ዝሙት በሁሉም ቦታ ነው اتقوا الله عباد አላህን ፍሩ የአላህ ባሮች يسروا ولا تعسروا አግራሩ አታጠባብቁ يسروا አግራሩ ولا تعسروا አታጠባብቁ اللهم አላህ ሆይ من يسر على الشباب فيسر ወጣቶች ላይ ያገራላቸውን አግራለት ومن عسر عليه እነሱ ላይ ያጠበቀ ደግሞ رده إلى الحق يا رب ወደ ሐቅ መልሰው ያ ዓለማቱ ጌታ اللهم طهر بيوتنا من الشاشات والقنوات اللهم احفظ نساءنا وأطفالنا اللهم وسع على شباب المسلمين يا رب العالمين اللهم حصن فروجهم وغض أبصارهم وثبتهم على الطاعة يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اجعل ولايتنا في من قال منصور بن عمار መንሱር ኢብኑ አማር እንዲህ ይላል كان لي صديق مسرف على نفسه አንድ ጓደኛ ነበረኝ ራሱ ላይ ድንበር ያለፈ ከዛም ተውበት አደረገ وكنت أراه كثيرا ታዲያ ብዙ ጊዜ ያው ነበር أراه ነበር كثيرا ብዙ ጊዜ من العباد ከሚገዙት والقوام والصوام ከሚቆሙትና ከሚጾሙት أراه كثير العبادة ብዙ والتهجد አየው ነበር በኢባዳና በተሐጁድ ففقدته أياما ለቀናት አጣሁትና فقيل لي هو مريض አሞታል ተባልኩ فأتيت إلى داره ወደ ቤቱ መጣሁ
فخرجت إلي ابنته فقالت من تريد ማንን ትፈልጋለህ አለች قلت قولي لأبيك فلان ለአባትሽ ገሌ መጥቷል በይው አልኳት فاستأذنت لي አስፈቀደችልኝና ثم دخلت ከዚያም ገባው فوجدته في وسط الدار ቤት መሃል ላይ ሆኖ አገኘሁት وهو مضطجع على فراشه ፍራሹ ላይ ተኝቷል እሱ وقد اسود وجهه ፊቱ ጠቁሯል وأذرفت عيناه አይኑ ያነባል وغلظت شفتاه ከንፈሩ ደርቋል فقلت له وأنا خائف ታዲያ እኔ ለሱ ፈርቼ ያልኩኝ يا أخي ወንድሜ أكثر من قول لا إله إلا الله ማለትን አብዛ ففتح عينيه አይኑን ከፍተና فنظر إلي بشدة አተኩሮቱን ሲያበቃ ثم غشي عليه እንደገና ተመለሰ فقلت له ثانيا አሁን ሁለተኛ ጊዜ ያልኩት يا أخي ወንድሜ أكثر من قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ማለትን አብዛ ثم كررتها عليه ثالثا አሁን ለሶስተኛ ጊዜ ደገምኩለት ففتح عينيه وقال አይኑን ከፈተና አለኝ يا أخي منصور ወንድሜ መንሱር ሆይ هذه كلمة ይሄ ቃል እኮ قد حيل بيني እኔ وبينها ላይ ተጋርዷል هذه كلمة ይሄ ቃል እኮ قد حيل بيني وبينها እንደ ተጋርዷል فقلت لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم አልኩኝ ثم قلت له ከዚያም አልኩት يا أخي ወንድሜ أين تلك الصلاة የታል ያ ሰላት والصيام والتهجد ጾምና والقيام ተሐጁድ ስግደት فقال አለኝ كان ذلك لغير الله እኮ ለአላህ አልነበረም كان ذلك لغير ያ الله ለአላህ አልነበረም وكانت توبتي كاذبة ተውባ የሚውሸት ነበር إنما كنت أفعل ذلك ያንን ስፈጽም ነበር ليقال عني እንዲባልልኝ ነው وأذكر به እንዲወሳበት ነው وكنت أفعل ذلك رياء ያንን للناس ስፈጽም ነበር ለይሉኝ فإذا خلوت إلى نفسي ወደ ራሴ ስመለስ أغلقت الأبواب በሩን እዘጋለሁ وأرخيت الستور መጋረጃ ጋርዳለሁ وشربت الخمور መጠጥ ጠጣለሁ وبارزت ربي بالمعاصي ጌታዬን በኃጢአት አምጻለሁ ودمت على ذلك مدة በዚህ የተወሰነ ከገፋው በኋላ ህመም አገኘኝ وأشرفت على الهلاك ለሞት ተዳረስኩ فقلت لابنتي هذا ለዚህ ልጅ አልኳት ناوليني المصحف ቁርአን አቀብኝ فقلت ከዚያም بعد أن أخذت ቁርአንን المصحف ከወሰድኩ በኋላ አልኩኝ اللهم አላህ ሆይ بحق كلامك በዚህ هذا ሐቅ ንግግር في የሆነበት هذا المصحف العظيم በዚህ ታላቁ ቁርአን إلا ما አድነኝ شفيتني ይህንን መዓት ورفعت عني البلاء ካላነሳህልኝ وأنا እኔ أعاهدك ደግሞ ቃል እገባልሃለሁ ألا أعود إلى ذنب ሁለተኛ ወደ أبدا ጥፋቴ እንደማልመለስ ففرج الله عني አላህ ፈረጀኝ ففرج الله عني አላህ ፈረጃውን አመጣልኝ فلما شفيت ከዚያም ስድን عدت إلى ما كنت ወደ عليه ነበርኩበት من ተመለስኩ اللهو واللذات ዝንጋቴና ጥፋት وأنساني الشيطان ሸይጣን አስረሳኝ العهد الذي بيني በእኔና وبين በአላህ ربي መካከል የነበረውን ቃል ኪዳን فبقيت على ذلك مدة የተወሰነ من ጊዜ الزمن ቆየሁ በዚህ ሁኔታ فمرضت مرة ለሁለተኛ ثانية ጊዜ ታመምኩ أشرفت ይህኔ حينها على الهلاك والموت ለሞት የተቃረበ ህመም ሆነብኝ فأمرت أهلي ቤተሰቦችን አዘዝኩ فأخرجوني إلى وسط الدار كعادة እንደ ልማደ ቤቱ መሃል ላይ አወጡኝ ثم دعوت بالمصحف ከዚያም በቁርአን ጸለይኩኝ فقرأت فيه የተወሰነም አነበብኩ ثم رفعته ከዛም ከፍ አረኩና قلت አልኩኝ اللهم አላህ ሆይ بحرمة ما في هذا المصحف الكريم من በዚህ كلامك መጽሐፍ ይሁንብህ إلا ما فرجت عني መዓቱን አንሳልኝ ورفعت عني البلاء መዓቱንም አንሳልኝ فاستجاب الله مني አላህ ተቀበለኝ ከኔ وفرج عني ፈረጀኝ ثم ከዚህ عدت በኋላ إلى ما كنت عليه من አሁንም الذنب ወደ والضياع ነበርኩበት ጥፋት ተመለስኩ ما كأني عاهدت الله ألا أعود ልክ ከአላህ ጋር ቃል ኪዳን እንዳልነበረኝ فوقعت في هذا المرض الذي አሁን تراني فيه በምታየኝ الآن ህመም ላይ ተገኘው فأمرت أهلي ቤተሰቦችን አዘዝኩ فأخرجوني إلى وسط ቤቱ መሃል ላይ الدار ያስቀመጡኝ كما تراني እንደምታይ ثم دعوت بالمصحف ከዚያም لأقرأ ቁርአን فيه ልቀራ ስገልጠው فلم يتبين لي حرف واحد منه አንድም ቃል ሊታየኝ دعوت አልቻለም بالمصحف ቁርአኑን አምጥቼ لأقرأ فيه ልቀራ ስል فلم يتبين لي حرف واحد منه አንድም ቃል ሊገለጽልኝ አልቻለም فعلمت አወቅኩ أن الله سبحانه قد غضب አላህ علي ሱብሓነሁ ወተዓላ ተቆጥቶብኛል فرفعت رأسي إلى السماء ራሴን ወደ ሰማይ ከፍ አደረግኩ وقلت ከዚያም አልኩ اللهم አላህ ሆይ فرج عني يا جبار السماء والأرض ፈርጀኝ ጀባር السماوات والأرض اللهم فرج አላህ عني ሆይ ፈርጀኝ يا جبار السماء ጀባር والأرض السماوات والأرض አልኩት فسمعت ሰማው كأن هاتفا يقول ልክ እንደ ጥሬ ሲል تتوب عن الذنوب إذا مرضت በታመምክ ጊዜ ተውባ ታደርጋለህ وترجع للذنوب إذا برئت ከህመም ስትድን ትመለስበታለህ فكم من كربة نجاك منها ስንት ችግርህን ነፃ አወጣ وكم كشف البلاء إذا بليت ስንት መዓትህን አነሳ فما تخشى አትፈራምን بأن تأتي المنايا ጣረሞትህን መምጣት وأنت على الخطايا قد لخوت በወንጀል ላይ ሆነ قال منصور بن عمار መንሱር ብን አማር እንዲህ ይላል فوالله ما خرجت من عنده ወላሂ ከቤቱ إلا አልወጣሁም وعيني تسكب العبرات እንባዬን እያዘነብኩ ቢሆን እንጂ فما وصلت الباب ልክ በር ላይ ስደርስ أنه قد مات ሞቷል አሉኝ حيل بينهم በእነሱና وبين ما በሚፈልጉት يشتهون መካከል ከልካይ ገባባቸው حديثنا ወሬያችን ليس عن الغارقين في ባህርና البحار ወንዝ ውስጥ والأنهار ስለሰጠሙ ሰዎች አይደለም فأولئك إن كانوا صالحين እነዚያ ሳሊሖች ከሆኑ كانوا شهداء بإذن العزيز الغفار ሸሂድ ይሆናሉ በአሸናፊውና መሐሪው ጌታ ፍቃድ ولكن حديثنا ነገር ግን ወሬያችን رسالة መልእክት ነው
إلى الغارقين في الشهوات والملذات بسميت ውስጥ ለሰጠሙ يرتوون منها ልክ ዱንያ ላይ كأنهم مخلدون في هذه الدنيا ይዘወተሩ ይመስል تناسوا أن الدنيا ረስተዋል ይህች ዱንያ دار ممر وامتحان የማለፊያና የፈተና ሀገር መሆኗ إنهم يغرقون እነሱ እየሰጠሙ ነው وهم لا يشعرون ግን አይታወቃቸው فهيا نسمع እስኪ እንስማ የተወሰነውን من أحوالهم ከሁኔታቸው من أحوال الغارقين ከሰማጮች ሁኔታ ليلهم ونهارهم سواء ለሊታቸውም ቀናቸውም እኩል ነው يظنون ያስባሉ أن السعادة في ደስታ لذة በጣፋጭ وشهوات ነገርና በስሜት ውስጥ ነው وفي سفر ومغامرة በጉዞና በጀብድ استحوذ عليهم الشيطان ሸይጣን በእነሱ ላይ ተሾመባቸው فأنساهم ذكر الله አላህንም ከማስታወስ አስረሳቸው يستيقظ الواحد منهم قبل الفجر ከነሱ ውስጥ አንዱ لموعد ይነቃል ከሱይ በፊት ለአውሮፕላን ቀጠሮ وسفر وسياحة ለጉዞና ለጉብኝት ولا يستطيع أن يستيقظ ለፈጅር لصلاة ሰላት الفجر ግን መንቃት አይችልም مع أن التخلف عن صلاة الفجر من ከፈጅር ሰላት علامات መቅረት ከሙናፊቆች ምልክት ከመሆኑ ጋር تراهم في الملاعب ጨዋታ ቦታዎች ውስጥ ታያቸዋለህ يجوبونها طولا وعرضا በቁመቱም በጎኑም ሲያቆራርጡት ከኳሱ ኋላ ሆነው ولا يقون على أداء الصلاة ሰላትን ለመፈጸም ግን አይበረቱም ولا تراهم في صفوف المصلين በሰጋጆች ሰፍ ውስጥም አታያቸው رغم أن المسجد መስጂዱ لا يبعد عنهم سوى ከተወሰኑ እርምጃዎች የማይርቅ ሆኖ من ሳለ أحوال الغارقين ከሰማጮች ሁኔታ ውስጥ أوقاتهم ጊዜያቸው لهو ولعب ዛዛታና ጨዋታ ነው غناء وطرب ሙዚቃና ጭፈራ ነው لا يعرفون معروفا መልካም ولا ነገርን ينكرون አያዙም منكرا መጥፎ ነገርን ማያወግዙም يعرفون أسماء المغنيين የሴት والمغنيات የወንድ ዘፋኝ ስሞችን ያውቃሉ والساقطين የወንድና والساقطات የሴት ወራዶችንም ኧረ እንደውም ويعرفون ميولهم ዝንባሌያቸውን ورغباتهم ፍላጎታቸውንና ዜናቸውንም بل ያውቃሉ ربما يعرفون أسماء زوجاتهم የሚስቶቻቸውና وأبنائهم የልጆቻቸው ስሞች ሊያውቁ ይችላሉ ولا يعرفون سيرة محمد صلى الله عليه وسلم የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ ግን አያውቁም وسيرة أصحابه የሰሃቦቻቸውንም وسيرة ታሪክ أمهات المؤمنين የሙእሚኖች ታሪክ رضي الله عنهم ረዲየላሁ أجمعين ዐንሁም አጅመዒን يقرؤون الصحف والمجلات ጋዜጣዎችና መጽሔቶችን ያነባሉ وينفقون في سبيلها በእነሱ عشرات መንገድ ላይ ማስተር ያወጣሉ እንደውም በመቶዎች ያወጣሉ ولا يقرؤون القرآن ولا ቁርአን حتى ግን لحظة አያነቡም ለተወሰኑ ጊዜያት እንኳን تراهم عند الإشارات አደባባይ ላይ ታያቸዋለህ قد رفعوا أصواتهم የመኪና كبيرة ማይክ السيارات ድምጽ ከፍ አድርገው على موسيقى وألحان በሙዚቃና በዘፈን وهي مزامير እሱም الشيطان የሸይጣን መዝሙሮች ናቸው تهتز أجسادهم ሰውነታቸው ይንቀጠቀጣሉ طربا ونشوة በጭፈራና الجدال በመንሰሳት ለነሱ ولا يهتز ልባቸው ግን لهم አይንቀጠቀጥም عند سماع القرآن ቁርአን በሚሰሙበት ጊዜ قال الله للشيطان አላህም ለሸይጣን አለው واستفزز من استطعت منهم ከነሱ بصوتك የቻልከውን ሁሉ በድምጽ አታል وأجلب عليهم بخيلك በእነሱ ورجلك ላይ በፈረሰኞችም በእግረኞችም ሆነለፍ وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم በገንዘቦቻቸው ልጆቻቸውም ላይ ተጋራቸው ቃልም وما ግባላቸው يعدهم الشيطان إلا ሸይጣንን غرورا ማታለያን ቃል እንጂ ሌላ من አይገባም أحوال الغارقين ከሰማጮች ሁኔታ تراهم في ታያቸዋለህ الأسواق والمجمعات በገበያና በመሰብሰቢያ ቦታው يعتنون بالمظاهر ለላይኛው ገጽታ ትኩረት ሲያደርጉ والشخصيات መስብናቸው والسرائر خاوية ውስጣቸው ግን ባዶ ነው يعيشون بلا أمن ولا ያለ أمان ጸጥታና ደህንነት ይኖራሉ ولا راحة ولا استقرار ያለ ረፍትና بل መረጋጋት قل بلا حياة እንደውም ያለ فأي ህይወት حياة بلا إيمان ያለ ኢማን ህይወት ምንድነው قال جل في علاه አላህ عز وجل الذين آمنوا እነዚያ ያመኑት ولم يلبسوا إيمانهم بظلم እምነታቸውን በበደል ያልቀላቀሉ أولئك لهم الأمن እነሱ وهم ጸጥታ مهتدون ያላቸው እነሱም የተመሩ ናቸው قلوبهم ልቦቻቸው تئن من الذنوب وتشتكي ያቃስታሉ በወንጀል ስሞታ أطفأت الذنوب نور الإيمان في ወንጀል قلوبهم ከልቦቻቸው ኢማን ብርሃን አጥፍተውታል وقطعت الآهات والحسرات كهودهم ማቃሰትን ማቋው ቆርጧቸዋል ጉበታቸው وأرق في الهموم مضاجعهم ጭንቀትም ጎናቸው ረፍት ነስቷቸዋል يغرقون في لجج المعاصي والآثام ይሰምጣሉ በወንጀልና ጥፋት ባህሮች ውስጥ من مصيبة إلى مصيبة ከአደጋ ወደ አደጋ ومن هم إلى هم ከሐሳብ ወደ ሐሳብ ومن غم إلى غم ከጭንቀት ወደ ጭንቀት ولا هم يتوبون ወይ አይቶብቱ ولا هم يذكرون ወይ አይገሰጹም وصدق الله حين قال አላህም እውነት ተናግሯል እንዲህ ومن ሲል أعرض عن ذكري ከግሳጼ የሚዞረ فإن له معيشة ለሱ ضنكا ጠባብ ኑሮ አለ ونحشره يوم القيامة أعمى በቂያማ ቀንም እውር ሆኖ قال እንቀሰቅሷለን رب لما حشرتني أعمى ጌታዬ ሆይ ለምን እውር አድርገህ አነሳኸኝ እኔ በእርግጥ የማይሆን ሳለኝ هو مع ضلاله وعصيانه وتمرده እሱ يحاجز ከጥሜቱና ከአመጹ ከትዕቢቱ ጋር ይከራከራል قال رب لما حشرتني أعمى ጌታዬ ሆይ ለምን እውር አድርገህ ቀሰቀስከኝ وقد كنت بصيرا በእርግጥ የማይነበርኩ ሲሆን ይላል قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت እንደዚህ ሆኖ ታምራቸው የመጣለ ጊዜ ተውካት وكذلك اليوم تنسى እንደዚሁም ዛሬ አንተ ትተዋለህ وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات እንደዚሁም ربه ድንበር ያለፈና በዚህ ጌታው አንቀጾች ያላመነ ሰው ولعذاب الآخرة أشد እንቀጣለን የአኺራ ቅጣት وأبقى በጣም ብርቱ ሁሉ ጊዜም ዘውታሪ ነው إنهم يغرقون እነሱ እየሰመጡ ነው ومع هذا እንዲህም ሆኖ لا يفكرون بالتوبة والندم ተውበትና መጸጸትን አያስቡ اللهم إلا خطرات تمر على قلوبهم አላህ ሆይ በልባቸው የሚያልፍ ሁሉ የሚል ሲቀር تناديهم إلى ركوب السفينة والانضمام ጥራት إلى ጠራቸዋለች ወደ التائبين. መርከቡ እንዲሳፈሩ ወደ ተውበተኞች ክፍለት يسمعون المواعظ ولا يتعظون ምክሮችን ይሰማሉ አይመከሩም يدفنون الموتى ولا يعتبرون ሙታኖችን ይቀብራሉ አያስተውሉ يرون الحق ولا يتبعون ሐቅን ያሉ አይከተሉም ይጠራሉ ولا መልስ يستجيبون አይሰጡም
نقول لهم ما قال ለነሱ አላህ ያለው እንላቸዋለን ወገኖቻችን ሆይ اجيبوا داعي الله وامنوا به የአላህን ጥሪ ተቀበሉ በሱም እመኑ ኃጢአቶችን ይምርላችኋል ከሳን ቅጣት ይመርላችኋል የአላህን ጥሪ